Салом достон, хуш омадед ба канали ман. Имрӯза видеомо двойка тройкаҳо духтаро осенний вариант, осенний зимний вариант далакай. Мо дар ами хлокский ринок дупара магазин остановка 19 год. Анаминҷа одежда дукони мо ами 6 ойнак, яъне дукони мо духтаро 6 ойнак на стрелка караги мо нижний белье дукони ана дуташ одеждаҳомо духтаро анаминҷа дар виходамо режими кори мо навистагӣ. Ёномо кафе универсальный яъне магазин анамин ду пара остановка авай параям бит бемалол мана дукони мо бумфурдоид ин параям бит бемалол мефурдоид аминҷа круг хлокский ринок дарун бозор анаминҷа ки ту мошинки бит мефурдоид яъне остановка бам наздик мо ду пара остановкамо амиха двойка ҷои хушро получат карим духтаро материалаи спортивни қадаш 1.5 духтаро шимакаш фасони хушро материали обшо яъне спортивни алкам мо метавонем ки чихе материал что мепоштагӣ качестваш нағз духташ хушро подшиваш хушро аккуратни духтаги духтаро духташа фасон кара духтаги яъне чокош безеб не спортивни чиза мегирид бовар кунед шушта мепошед иҳо аллакай осенний яъне зимний вариант духтаро зимистоно ҳама чизам пошем такои курткаҳо ба абҷириш беҳад нағз барои кор пошӣ барои рахт занҳое ки дар нои магазин ба кор мекунанд болош фартуқ пошӣ ба абҷирак барои рӯбучин беҳад удобна слишком дарозам не слишком котаям не духтаро скромный хушроми 4 расветкаша получат карим ана қади яъне тани моделба қади духтар поштаги яъне 1.70 расветкаша нигоҳ кунед расветка ки рӯи экранан дидед нали чӣ ҳаст отправки мо аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри россия равон карда мешавад тариқи почти россия равон мекунем духтаро одамое ки дар шаҳри новосибирскед метавонед омада пеш дида почти харидорӣ кунед хлокский яъне 3b занидгар дубилгизба мебурад яъне адреси мо добавит кардаги яъне дубилгизба духтаро 4 бо ана цвет получат карим замокош то пойна скромный духтаро яъне стилаш фасоне ки хушро кисадор почошам яъне шимошам кисаш аст стилаш скромный гребондор замокаш то пойна пешан дута кисаш аст қадаш 95 духтаро 95 як қадаш яъне анами 4 номер расветка ки мебинед нали чӣ ҳаст доставки мо аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри россия равон карда мешавад почош сахт килёш не барое ки зимистон ба килёшам камтар неудобна барои таги полой мешавад боронгарӣ барои ҳамин бисёри спортивниҳои почкаша узки медозад поинаш манжия так духтаро расветка ки мебинед рӯи экрана нали чӣ аст духтаро ана ин материало моҳай кашмир мегӯяд спортивкачи беҳад хушро ами якуманги цветаш аллакай фурӯхта шудим нестаст 4 дига цветаш ай фиолетови сери сиёҳ яъне кабути осмони сини материалаш беҳад нағз мехе шохаки гул пешаш материалаша нигоҳ кунед печихе хушро кашмир мегӯяд пешаш мехе кругли стразашамай яъне шохакшамай ҳамаш як чиз фақат ками стразаш камтар фарқ мекунад анами 4 номер расветка ки рӯи экранам бинед нали чӣ ҳаст духтаро отправки мо аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри россия равон карда мешавад ки ба кадом расветкаш мақбул скриншот мекунед отметка мемонед размертон менависед размертон бошад отправка мекунем ба тамоми шаҳри россия духтаро поёнашанда резинкашай манжеташанда резинкачи гирифта пафтаям метавонед яъне истода мешавад ёнош мехе полосати видео ба аҳамияти хушро гӯш кунед ки дар бораи ман либосо чизе гуфта мегузорам қади 1.70 бад меқа мешавад духтаро материалаш лапша духтаро инҳо двойкаҳое размераш 44 то 52 маламерка размераш материалаш мехе лапши яъне медавидагӣ китфоша оверсайз дохтагӣ яъне кушодак дохтагӣ пешош страза яъне нигиндорак материалаш мехе крупни лапша мегӯяд почкош камтар кушод яъне поиноиш брюкаш камтар кушодак 5 номер расветка ки рӯи экранам бинед нали чӣ ҳаст
материали лапша нағзиш میگی دخترا شوشتشتو میپاشید هیچی نمیشه лапша چیز نغز دخترا رومولش هم نغز лапша я یعنی لیباسوش هم شوشتشتو میپاشتگی یعنی материало ми расцветка ким бенед наличие هست دخترا أنا تاني ما ديال با يعني أنا متساقط دخترج که به کدام رسیدگاش مقبول باشد سکرین شاپ کنید پرتایید نمره واتساپی من روی اکران با نویسندگی دکتر پلوس هفته سخرانید کنید واتساپ ما میبرد اتپرافکم کنید به تمامی شهری رسیه اینش لپشه های دراز دکتر لپشه های درازی خوش رو برشنده چاک نگینک یعنی مترلاش میلکی لپشه مگوه اینه با رزمیر کلان شما پیش به دیار نویسندگی دکتر رزمیرش تا 50 میرد اینها 42 تا 48 میرد 5 تا میرد رسیدگی روی اکران ببینید наличие هست دخترا 1500 рублей. Отправки мы шар Новосибирск, потому мы шари Россия вон шар дخترا. Замок пешаш, она дорозишь. نگیناش نمیریزد انمی ساختو نمونده دخترش دخترا 5 نمودن میرسید که روی اکران بینید наличие هست درازشی بینید چقدر درازی خوش روی من اینش باشه دیار نیستی که بیشش به تا 50 میره این هم سیخل رسویتکش هست دخترا کبود بیرژوی مالوچنیچی بینورا این خیلی بیشش به امور نویستگی میکروویلوی دخترا açıl شد تا 50 میره سه نمود رسویتکش مندگی سیری سیاه کریچنیوی баландашдagi رسویتکاش تمام شد دخترا نکیز متریالش نغز آدم زیب قدشم پوش رو پیش آدم دوتا سیت گریف اهمی یخل چیز دوتا سیت گریف کی برای که متریالی آبشو گفته دوتا سی شتوکی هم گرفتن دخترا کار میرفتگی ها گفتن برای کار پاشی به حد نغز مرحمت کنید کدام رسیدگاش مقبول سکرین شاپ کنید پرتای دخترا отправки از شهر نوسیبیرسک به تمامی شهری روسیه روان کرده میشد مرحمت یعنی سری سیاه коричневый شای دختر цветаш алакай نیست یحکومانگی سیومانگیش نیست коричневый سیاه سری دخترا رسویتکا که رو اکراننده دیدید یعنی سی نمود گفته گذاشتم همین ها наличие به هست انا اینها متریال های سپاندکس های دخترا عجایبات خوشروانه می متریال سیتا سپاندکس مو لایمک شتشتو می پاشید دخترا رزمیرش 42 تا 48 میره نرخش روی اکراننده رزمیره روی اکراننده بسیاری اسکرین شات میکنن پرتن این چند پول رزمیرش چند دخترانه می همش روی اکران نویسندگی اهمیتید بینید وقتی که گان چی نفهمیدید مثلا پرسی دخترا سوال تید که من چی نفهمیدم من این چیزیه بسیاری همین چیزی که ویدیو رو گفتم گذاری 70 سوال دادم میگیره اپا این چند پول کدام رزمیر این چی خیل قدش چند خیلی شاید قدش نفهمیده باشید قدش معلوم یک 5 یک 10 دخترا برای همین بسیاری می سوالی که الکی من ویدیو رو گفته گذاشت که بسیاری می سوالی میتونن دخترا ببینید که به کدام رسویتکاش مقبول اسکرین شات کنید پرتید قدش یک دخترا این سیت اسپاندکس 95 یعنی دوتا توگمه دارش یک قدش من قداشم الکی گفته گذاشتم که برای شما فهم شود دخترا отправки мы از شهر نوسیبیرسک به تمامی شهر روسیه روان کرده میشه دخترا اسپاندکس قد یکو 70 به دخترا می دخترا قدش یکو 70 یکو 75 بسیاریش من قدش یکو 10 دخترا یکو 10 یکو 15 اینها درازه که خشور رزمیرش 46 تا 52 میرد یکم سویتش داشته دانه این دوتا سویتش های من این سیته اینش هم هست دخترا رزمیرش تا 52 میرد کشاد دخترشی ماشم دراز خوش شروع دخترا
якум светошадо дуюм сеюм далчиша яъне 5 та расветка яъне 5 та расветка наличиба ҳаст духтаро. отправки ма аз шаҳр Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунда мешавад. ки ба кадом расветкааш маъқул духтаро? партоед бациб мен рӯи экрананда. нархҳои мо нархҳои дастрас, нархҳои қимат не, нархҳои ҳамаш дастрас, нархҳои 2500, 2800, сеҳомо не, худо ба шукр, нархҳои 2200. дина ман видеои вай партофтам, шарф партофтагидам, ромулу шарфҳо. бо хоҳиши духтаро шарфҳои мо қимати хушрӯи Дубай овардем, нархаш 3000 рубли буд. як ду кас навистиянд ки нархи хе қимат фурӯхтид, изо кашид ёки инсоф кунид. хе чӣ навистагӣ буданд? росте гап, хай мо меҳнат мекунем, чизе ки талаб мекунанд мо мебиёрим духтаро. духтаро ки пишти экран истода, хай намедонам чӣ хел бахилӣ мекунам ё як касе пешравишро мехоҳам, ман намедонам. хай ку ин савдо, ин бозор, ин одам, ҳар як одам тарзи либоспоши худашай, тарзи стили худашай. мумкин одам шарфа 10,000 бам гирифта бошад, инаш бе чӣ намегӯед? клиенташай, соҳиби худашай масалан ҳамон чизонда. барои ҳамин духтаро хай намедонам, ман даже аҳамиятам намедиҳам суханобаё. хай чӣ хел кунед? хай нафаҳмидам, удалит кард комментаршак. чӣ хел кунед гуфт? ким чӣ навистагӣ буд? тройкаҳо духтаро, тройкаҳои фасонаки хушрӯйҳои мо пафтор получат кардам. расветкашо бо як линейкаги бисёр не, як линейкаги, яъне размераш аз 44 то 50, материалаш ҷинси хушрӯ духтаро, аллакай ҳозира сезон ҷинси беҳад наз, качествашо хушрӯ духтагӣ. ами расветка ки рӯи экранам бинед наличи ҳаст духтаро. рӯзи ман як ҷумъа буд ёки шанбе буд получат кардам, уже рӯзаи бозор ман фурӯхтам размерашо бо. хай нависид ман бошад размертон отправка мекунам. қадаш хушрӯ некин, қадаш котича не, қадаш чеку 15, 10-15 духтаро. расветка ки рӯи экранам бинед наличи ҳаст. 9 яъне расветкаш аст духтаро. отправки ма аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунда мешавад. размери калонашам ай духтаро 2700. инҳо тройка, яъне футболкош нағз, мустаҳками хушрӯ духтагӣ, чокош нағз, патишваш ҳамаш хушрӯ духтаро. яъне ҷавобго нархаш ба нархҳои нағз, яъне тройка, сета чиз. размери калонашам аст духтаро, размерҳои калонашам ҳаст. размерҳои калонашам аз ман нишон медиҳам. расветкаш ман ябор бинед, назик бинед, яъне нишон дода мегузарам расветкаҳоша. аҳамияти расветкаш ба размертон нависид. нухе расветкаш аст духтаро. ну намуда, яъне расветкаш ҳаст барои фурӯш духтаро. наш хаки свед, яъне ностранг. иҳош размери калон духтаро 2-4-6 намуд, яъне расветка 2800, 3000 фурӯхтагӣ будам духтаро. ин саф аз себе ки ин саф бо пафтор получат кардам, яъне гирифтам, камтар скидка кардам, манам барои шумо 200 рубли бо скидка арзон мондам, яъне 200 рублям 200 рубл дига хоҳиш кунед ка пули доставка мешавад духтаро. ҷинсҳои хушрӯ, ҷинсҳои мягки нағз шушташтон бошад ки ҷинсҳои хе шахи сахт не духтаро. размераш калон то 60 мера духтаро, баъд шимерка калон калони хушрӯ духтагӣ, стилаш хушрӯ, моддаша фасони хушрӯ духтагӣ. марҳамат кунед, расветка ки рӯи экран бинед наличи ҳаст. скриншот кунед, партед шимошам хе пами хушрӯ духтагӣ, хе шимои борике ки тангак неё, шимояшам размери худаш мувофиқ калон калони хушрӯ, дарозака ки нағз, яъне штакошам дарози хушрӯ духтагӣ. расветка ки рӯи экранам бинед наличи ҳаст духтаро. отправки ма аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунда мешавад. расветкашо бинед, тани мадиалан чӣ хел хушрӯ истодагӣ, стилаш қадаш дарози хушрӯ, шимош васе, футболкаҳошам дарозакак, короткича нет. ами расветка ки рӯи экранам дидед, яъне наличи ҳаст духтаро. отправки ма аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия. бовар кунед аз сари видео та охири видео бошад 20 бор 30 бор ҳамаин аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия доставкаҳомо ҳаста, яъне мегӯям,
که کامنتری هم نصفش دستافکتان هست می شما کدام شهر با بسیاری کامنتری هم خیم شد یا اسمسی تلفنم هم خیم شد شما کدام شهر هم دفعه نمرتون یوتیوب گرفتم دستافکم میکنید می من از سر ویدیو میگم خیلی کم نمیدونم شاید میپرسم نکین پفتار فقط میگم همین گاب نظرم گوشی اما بشته ماندگی من خیلی جنس ها هست دخترها رزمیرش 44 تا 50 قطی پاچش کشود کلان شیم پیشش توگومه ها شنی تگی و ینده میموند تو قوته یعنی دختگی پیششه نسیه نمود رسویتکش هست دخترها هر سه رسویتکش هست نلیچی با 2700 روبلی آستینش منجده خوش رو درازیش خوش رو برای سخت را به هم نفس که به کدام رسویتکش مقبول سکرین شاپ کنید خیلی توگمه هاش تا پایانه ماشی مشکلیاش خوش رو یا نش رزریز ماشی مشنده یعنی کیسش است آستینش هم خیلی منجده که خوش رو سیه نمود رسویتکش است جنسشی بینه چقه ملایم دست تبکی ما از شهر نوسیبیرسک به تمامی شهری رسیه روان کنیم شد انا من بیدو امروزه یعنی ویدیوی ما دوایکه های ما ترایکه های ما خیلی آدمو که شهر نوسیبیرسک کنده هید میتونید در پیش دیده پشت خریداری کنید آدمو که در شهرهای دور هید میتونید یعنی زکاس کنید چیرز پاچتا اطرافکم کنیم به تمامی شهری رسیه دخترها من دیدید همه جوای ویدیو اپیش دیدید اپیش ویدیو کرم همه ساختونم نشان دادم یعنی جاهای نفهمیدگتونه پرسید دخترها من با یعنی سوالاتم جواب میدم اسمسی که هستیم من همش به جواب میدم بعضی کامنتاری می‌نویسن ما دیگه ویدیو تو نمیبینیم تو جواب نمیدی یا تلفن میکنیم نمیبرداری خیلی سوالای یعنی وهایم هست خیلی شاید من تلفن بسیار نمیبردارم راست اینش به من وای میشم برای که من مگزنه سعودم کنم اسمسی با البته جواب میدم دخترها انا من بود امروز ویدیو ما باقی سلامت باشید